अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या एक ट्रक ड्राइवर दिलावर शाह का है जिनका ताल्लुक कोयटा से है। और ये वाक़या उन्हीं की आप बीती है जो उनके साथ 2019 में पेश आया। तो आइए दिलावर का वाक़या हम दिलावर की ही ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम दिलावर है, मैं कोयटा का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ड्राइवर हूँ। मेरा जिस गांव से ताल्लुक़ है वहाँ अक्सर ड्राइवर्स की तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ख़ुसूसन ट्रक ड्राइवर्स तो आपको यहाँ बहुत मिलेंगे जो कि मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ का सामान एक शहर से दूसरे शहर भी पहुँचाया करते हैं। 2018 में मैंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने चचा, जो कि काफ़ी सालों से ट्रक ड्राइवर का काम सर अंजाम दे रहे थे, उनके साथ मैं भी एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करने लग गया और सोचा कि इसी बहाने मुझे अलग अलग शहरों के रास्ते भी याद हो जाएंगे और थोड़ी ड्राइविंग में महारत भी अच्छी हो जाएगी। खैर, चंद हफ्तों के सिलसिले के बाद मेरा चचा के साथ हर दूसरे दिन एक नए शहर की रवानगी का आगाज़ मामूल सा बन चुका था। अक्सर हम अपने सफ़र का आगाज़ रात में ही किया करते थे ताकि अगले दिन शाम से पहले पहले हम अपना सामान बर वक्त उसकी मंजिल पे पहुंचा सकें। हम 1 से 2 हो चुके थे तो अक्सर जो वक्त मेरे चचा सफ़र के दौरान गाड़ी रोक के थोड़ा आराम या सुस्ताने में गुजारा करते थे, अब अगर उनको दौरान ड्राइव थकावट या नींद आती तो वो मेरी बराबर वाली सीट पे सफ़र के दौरान ही सो जाया करते थे और मैं ट्रक ड्राइव कर रहा होता था। तो अब वो वक्त जो गाड़ी को रोककर आराम करने में लगता था, अब वो वक्त भी हमारे ज़ेरे इस्तेमाल आ रहा था, जिसकी वजह से माल की डिलीवरी अक्सर वक्त से पहले ही हो जाया करती थी और अक्सर हम उसी वक्त में किसी दूसरे काम को भी निपटा लिया करते थे। वक्त के साथ साथ हमारी मकबूलियत में काफ़ी इजाफा होने लगा था, लेकिन काम के लोड की वजह से मेरे चचा आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लग गए थे। एक शाम मेरे चचा की तबीयत मामूल से थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस पे हमने इरादा किया कि हम आज के सामान की डिलीवरी कल कर देंगे। और ये सोच के मेरे चचा ने उस मतलूबा फैक्ट्री के सेठ को इस बात की इत्तला देनी चाहिए, जिस पे उसने मेरे चचा से कहा कि हम किसी भी वजूहात के बिना पर इस माल की वसूली में ताख़ीर नहीं कर सकते, लिहाजा आप कुछ भी करके इसे आज ही हमारे शहर के लिए रवाना कर दें। इस बात के बाद मेरे चचा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दिलावर, तुम्हें आज अकेले ही इस सामान को लेकर पंजाब रवाना होना होगा। हालांकि उस वक्त मैं एक नया ट्रक ड्राइवर ही बना था और इसी बात के चलते मुझे अकेले दूर सफ़र करने का कुछ ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन चूंकि काम थोड़ा ज़रूरी और फौरी करना था तो मैं उसी वक्त बिना किसी ताख़ीर के ट्रक लेकर निकल चला। पहले बलूचिस्तान के ही इलाके से ट्रक को लोड करवाया, जिसमें थोड़ी ताख़ीर की वजह से रात हो गई, और फिर वहीं से पंजाब के लिए निकल चला। बताते हैं कि उस वक्त रात के कुछ 12 बज रहे थे। सख्त सर्दी का आलम था और हड्डियां जमा देने वाली तेज़ हवाएं चल रही थीं। मैंने उन सर्द हवाओं से बचने के लिए ट्रक के शीशे तक चढ़ा लिए थे। उस रात गैर मामूली तौर पे ट्रक चलाते हुए मुझे शदीद नींद के झोंके भी आने लगे। शायद इस बार मेरे चचा मुझे कंपनी देने के लिए मेरे साथ जो मौजूद न थे। आज पहली बार ऐसा था कि मैं सामान की अकेले ही डिलीवरी करने जा रहा था, वो भी इतनी दूर। रास्ता काफ़ी लंबा होने जा रहा था और यकीन जाने तो उस रात रास्ता काफ़ी सुनसान भी नज़र आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा ही फैला हुआ था और जिस रास्ते का इंतखाब मैंने उस वक्त किया था वहाँ इक्की दुक्की ही गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। मैंने खुद को अकेला पाकर ट्रक की स्पीड मज़ीद बढ़ा दी थी। मैं लगातार ट्रक को पूरी रफ्तार के साथ भगाने लगा और ट्रक को आगे भगाता भगाता कुछ फीसद रास्ता तय भी कर चुका था। तभी रोड के लेफ्ट साइड मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। उस बोर्ड में किसी गांव का नाम लिखा था जो मुझे सही तरह याद तो नहीं, पर उस गांव से गुजरना मेरी अच्छी खासी ड्राइव को बचा सकता था। तो वो गांव का रास्ता मेरे लिए एक शॉर्टकट साबित हो सकता था। मैंने फौरन उसी रास्ते से निकलना ठीक समझा। मैं उस रास्ते से अच्छी खासी रफ्तार से गुजर ही रहा था
پر جب میں اس گاؤں کے قریب آیا تب وہ گاؤں دیکھنے میں مجھے کافی ڈراؤنا اور پراسرار لگ رہا تھا. وہاں سے گزرتے ہوئے کافی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. وہ گاؤں اندھیرے اور تاریکی میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ اسے دور سے دیکھ کر بھی خوف سا آ رہا تھا. اور میں اسی گاؤں کے ایک کچے رستے سے گزر رہا تھا. میں ابھی کچھ دور گیا ہی تھا کہ اچانک مجھے اس سڑک پہ کوئی دکھائی دیا. اندھیری کی وجہ سے وہ صاف تو نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن جب میں ٹرک کو لے کر مزید اس کے قریب پہنچا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا. میں نے دیکھا وہاں اس سڑک کے بالکل بیچوں بیچ ایک عورت سفید کپڑے پہنے جھاڑو لگا رہی ہے. یہ دیکھ کے مجھے بڑی ہی حیرانی ہوئی کہ جہاں ایک طرف رات کے اس سناٹے میں اس گاؤں میں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات دکھائی دے رہی ہے، وہاں یہ عورت رات کے اس پیر سڑک کے بیچوں بیچ جھاڑو لگا رہی ہے. خیر چونکہ مجھے جانا بھی اسی ہی سڑک سے تھا تو میں دھیرے دھیرے اس کے قریب پہنچتا جا رہا تھا. جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کا فیس بالکل میرے اپوزٹ تھا. جب میں نے اسے سائیڈ ہونے کے لیے ہارن دیا تو اس کا کوئی رسپانس نہیں آیا. میں نے ایک بار ہارن دیا، 2 بار دیا، حتیٰ کہ کافی بار میں نے اس عورت کو ہارن دیا. مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس وقت سناٹے میں ہارن کی آواز اس پورے گاؤں میں گونج رہی تھی تو یہ عورت اسے کیوں نہیں سن پا رہی تھی، اور اگر سن پا بھی رہی تھی تو کوئی رسپونڈ کیوں نہیں کر رہی تھی. خیر مجھے اس وقت اس پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور اسی لیے میں نے ٹرک کے دروازے کے شیشے کو نیچے کیا اور اسے آواز دے کر کہا، کیا آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ مجھے اس سڑک سے جانا ہے، مجھے راستہ دے دیں. بلال، اس وقت میرا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت ایک دم میری طرف پلٹ گئی اور مجھے گھور کے دیکھنے لگی. بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، اس کے دانت بالکل لال سرخ تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے ابھی ابھی کسی کا خون پیا ہو. یہ سارے معاملات دیکھ کر میں بالکل ہی ہل چکا تھا. مجھے سمجھ بالکل نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. ابھی میں یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ عورت ایک دم غائب ہو گئی اور پھر میں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، فوراً اس سڑک پہ اپنے ٹرک کو تیزی سے بھگانے لگا. میں نے ابھی اس سڑک پہ بمشکل آدھا سے 1 کلومیٹر کا ہی سفر طے کیا تھا کہ میری نظر ٹرک کے سائیڈ مرر پر پڑی. بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس سائیڈ مرر پر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہی عورت میرا پیچھا کرتے ہوئے انتہائی تیز رفتار سے میرے ٹرک کے پیچھے آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کے میں اتنا حواس باختہ ہو گیا تھا کہ اپنا کنٹرول اس ٹرک پر سے ہی کھو بیٹھا اور میرا ٹرک اس سڑک کے کونے پہ موجود ایک پیڑ سے ٹکرا گیا. میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. میں نے فوراً اپنے ٹرک سے چھلانگ لگا دی اور اس عورت سے بھاگنے کی کوشش کرتا رہا. بلال، اس وقت وہ عورت اتنی وحشتناک طریقے سے میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرا آخری دن ہوگا. اس وقت نہ تو مجھے کوئی دعائیں یاد آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور کلمات. میں بس اس سڑک پہ بھاگتا ہی جا رہا تھا اور جب بھی مڑ کر پیچھے دیکھتا تو وہ عورت مزید میرے قریب آ رہی ہوتی. ابھی یہ معاملات چل ہی رہے تھے کہ اچانک مجھے دور ایک جگہ سے ہلکی سی روشنی آتی دکھائی دی. میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی گھر ہوگا اور ممکن ہے کہ یہاں مجھے اس عورت سے چھپنے کو پناہ بھی مل جائے. خیر میں نے فوراً اپنے قدم اس گھر کی طرف بڑھا دیے. جب میں اس کے قریب پہنچا تو واقعی وہاں ایک چھوٹا بسیدہ سا گھر بنا ہوا تھا. میں نے بے ساختہ اس گھر کے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا. بلال، اس وقت رات کے کتنے بج رہے تھے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میرا موبائل اور گھڑی دونوں ہی ٹرک میں تھے. خیر ابھی دروازے پہ دستک دیتے ہوئے چند سیکنڈز ہی گزرے تھے کہ کسی انتہائی ضعیف بابا جی نے اس گھر کا دروازہ کھولا اور جب انہوں نے مجھے اتنا پریشان دیکھا تو مجھے گھر کے اندر لے گئے. میں نے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد انہیں ساری باتیں تفصیل سے بتائی اور یہ بھی بتایا کہ میرا ٹرک ایک پوائنٹ پہ کسی پیڑ سے ٹکرا کر وہیں رکا ہوا ہے. تو اس پہ انہوں نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں اس گھر میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم یہاں ان مخلوقات سے بالکل محفوظ ہو، اور جہاں تک
तुम्हारे ट्रक की बात है तो वो जिस भी जगह है तुम्हें उसी जगह सुबह खैरियत से मिल जाएगा। ये कह के उन्होंने मुझ पे दम किया और मुझे उस रात अपने घर पे ही रुकने को कहा। खैर, रात के किसी पहर मेरी आंख लग गई और जब अगली सुबह मैं उठा तो मुझे फौरन अपने ट्रक की फिक्र हुई और मैंने सोचा कि मैं उन बाबा जी का जिन्होंने मुझे इस घर में रात में पनाह दी, उनका शुक्रिया अदा करके फौरन इस घर से रुखसत हो जाऊंगा। और जब मैंने उन बाबा जी को उस घर में ढूंढना चाहा तो ना मुझे उस वक्त उस घर में वो बाबा जी दिखाई दिए और ना ही कोई दूसरा इंसान। मुझे उस वक्त एक बार फिर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन चूंकि मुझे उस वक्त सामान की डिलीवरी भी फौरी करनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि बस अब फौरन यहां से निकलना चाहिए। बिलाल, आप यकीन करें कि जब मैं उस घर से बाहर निकला तो मेरे बिल्कुल ऐन सामने वही पॉइंट, वही जगह थी जहां मेरा ट्रक कल रात उस पेड़ के साथ टकरा कर रुक गया था। उस वक्त मेरा वही ट्रक उसी पेड़ से टकराए हुए बिल्कुल उसी हालत में था जैसा मैंने कल रात उसे आखिरी बार देखा था। इस पॉइंट पे मेरी हैरत ने मुझे यहां जवाब दे दिया था कि मेरा ट्रक तो इसी हालत में इस घर से काफी दूर टकराया था, तो अब ये पॉइंट इतने करीब कैसे आ सकता है? और रात ट्रक से उतरने के बाद मैंने काफी दूर भागकर इतनी मुसाफत तय की, उसका क्या? वो रात की इतनी तवील मुसाफत सुबह के इस वक्त इन चंद कदमों में किस तरह मुंतकिल हो सकती है? और वो बाबा जी, अगर वो इंसान थे तो अभी उस घर में या उस गांव के आसपास क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? ये सारे सवालात मेरे जहन में बार बार घूमे जा रहे थे, लेकिन मैंने उस वक्त खुद को कंट्रोल किया और इन बातों को फिल वक्त इग्नोर करना ही बेहतर समझा। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और वापसी उसी सड़क से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चल निकला। बिलाल, मैं आज भी इस वाक़े को अगर याद करता हूं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि उस रात वो बुजुर्ग हस्ती, वो बाबा जी मेरे लिए फरिश्ता बनकर वहां मौजूद थे। इस वाक़े के बाद मैंने कभी भी शॉर्टकट्स और रात में ऐसे सुनसान सड़क या गांव का अकेले रुख नहीं किया। सो दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें दिलावर ने क्वेटा से भेजी थी। आप लोगों को हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाजमी लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई पुरस्कार वाकया पेश आया हो तो हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में एक ऐसी ही सच्ची और पुरस्कार कहानी के साथ एक बार फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।